आपण मानक समस्या समस्यार समाधान पई आज आम आसीचु हल्लापोल कार्यक्रम रे पलाशुणी प्राची विहार अंचल को भुवनेश्वर ये अंचल होची प्राची विहार प्रमुख अंचल कारण जिते भुवनेश्वर को एंट्री करा जाए प्रवेश करा जाए से पलाशुणी देकी भुवनेश्वर को सीधा सड़क पसंदी और प्राची विहार होची ठीक मेन रोड रो बहुत पाख अंचल किंतु एथि अनेक समस्या रही भरी रही ड्रेनेज समस्या पानी समस्या सबु समस्या एठी भरी रही सीधा सड़क आम आलोचना करबा एठिकार लोकों सहित किंतु प्रथमे जानिबा जे कि प्रतिनिधि हमर मलयरंजन महांती ए अंचल रे कोन सब सर्वे करथिले मला सीधा सड़क जानिबा को चाहिए अंचल रे प्रमुख समस्या सब कोन प्रथम कहू चाहिए पलाशुणी पांडरा और प्राची विहार तीन प्रमुख अंचल रोचे 15,000 लोक ये बसवास करती प्रमुख समस्या होची ड्रेनेज समस्या पानी पाइप रे जो सप्लाई पानी आज जाए मिलूना वर्षा जो हुए मैंने बाहरी पारती ना अंचल प्रमुख समस्या गोटे समस्या होची पलाशुणी हाट जोटी की बहुत लोक निर्भर करती से जगार किंतु गोटे जगह चिन्हट होता कि से जगह दि जाए ना से केनाल रोड साइड में बसुँच मशाणी समस्या रही जोटि किसी लोक एनक्रोज करके बाहर एमाने निजर जो मैंने मृत्युवरण करती बाहर पड़ा नियंती गोटे दुखद कथा और आउ गोटे मेजर कथा होची एठी जो हाईटेक मेडिकल कॉलेज अच्छी पानी बंद हेले पानी घेर रही जाती से जापारती नहीं ये मेजर समस्या बहुत समस्या रही जनईचंती और ये गोटे गाड़िया ना जोटा कि शौच हाँपी जो साधारण लोक मान ग्रामांचल जेहेतु पलाशुणी और पांड्रा से गोटे शौचालय गाड़िया ना एमती अनेक समस्या रही बारंबार द्वारस्थ होती किंतु जेहेतु से पारे नहीं आमको जनई तेणु आज कार्यक्रम आम भावुँ सहयोग कर समाधान करने चेष्टा उद्यम निश्चित भाव में आसिछे केवल लोक समस्या समाधान करने जिते कॉर्पोरेटर एठिकार 8 नंबर वार्डर सुकांती सुबुद्धि डाकी बर्तमान सुधा से आम कार्यक्रम आसी पहुंची ना आम आशा करूँ से आसी पहुंचे सुधा आसी ना कि प्रथम जाने बिजली अच्छा अमूल्य परिडा आपंठ जानी कौन सब अंचल मुख्य समस्या रही हाँ देखो प्रथम तो आमर 49 वार्ड थिला तापर पर 67 वार्ड बढ़ीगला यहाँ आमर जो पलाशुणी पांडरा रसुलगढ़ जीजीपी कॉलोनी मिसिकी गोटे वार्ड थिला एबे वर्तमान डिवाइड हो जाए 18 नंबर वार्ड से 19 नंबर वार्ड किंतु समस्या अच्छी प्राची विहार प्रथम समस्या है रास्ता समस्या किंतु सरकार काम करने आमर मेयर महोदय उपस्थित अच्छा माने काम इंटरेस्टेड अच्छा किंतु एठिकार कॉर्पोरेटर इंटरेस्टेड हेले लोक मान समस्या बुझे ना अबिका बर्तमान लाइव टेलीकास्ट कर उपस्थित नहांती किंतु आमर मेयर महोदय काम सब तरह ही सहयोग करती मेयर सहयोग करुछंती किंतु कॉर्पोरेटर इंटरेस्टेड नांती सीधा सड़क एठिकार जो स्थानीय बासिंदा अछंती पचारी बुझिया आगे प्रथम आपठू जानिबी केते समस्यार समाधान वर्तमान सुधा हेची कॉर्पोरेटर केते उन्नति करुछंती अंचल पई किछि कोनोसी समस्यार ए पर्यंत समाधान हेनी से ड्रेनेज समस्या आमर रही आउ जब हाट लगुची जीवा आसवा दीटा रास्ता दुईटा गाड़ी कटि पानी अणहुसियार रास्ता अच्छी पानी पाइप डायरेक्ट ड्रिंकिंग वाटर ना बहुत साधारण जनता ये बसवास करमर चारिपटे सब जंगल भाया माने जो मशा उपद्रव करिया आवर्जना सब गदा रही भी सफा होनी ठीक समय समस्या रही कॉर्पोरेटर महोदय कौन काम रोचे केते उन्नति करूछंती से आसिकी अंचल रे किछि नाही आज्ञा कोनसी एपर्यंत आमे कोनसी समाधान हेनी कोनसी समस्यार समाधान हे नाही कोनसी समस्यार समाधान हेनी सीधा सड़क आपण सुनुछंती आपण थारु बुझिबी कॉर्पोरेटर महोदय कौन रोचे एटी पदक्षेप नहीं लोक मानकर तो बहुत समस्या अच्छी तो लोक मैंने जो समस्या को उपस्थापन कर कॉर्पोरेशन मीटिंग रे पकाई लोक मान समस्या को समाधान करने कथा किंतु सी यदि न करें सेटा हो लोक मैंने भावे मैंने करें किंतु सरकार जो गोटे वार्ड को 70 लाख 80 लाख बजेट दौरान से बजेट भितर लोक मानकर उन्नतिकरण कम करने कथा रास्ता ड्रेन लाइट लोक मानकर सोशल जो निहाती कम आवश्यक कौटी गोटे गाड़िया दरकार जेहेतु ग्रामांचल पांडारा पलाशुणी दुईटा मुख्य गाँ ये रही पुरातन गाँ ये सहर सहित गाँ भी मिसिकी रही तेणु प्रत्येक गाँ और सहर सहित जिते लोक मैंने रही से प्रत्येक असुविधा गोटे लोक मरीगले तार 10 तुट करने ये गोटे श्मशान पड़िया को नहीं आम गाँव लोक रही जी पुरी जी सत्यनगर जी आम अंचल जगह अच्छी किंतु कार्यक्रम हो पारे पोखरी गोटे अच्छी बड़ बड़ जगह अच्छी पोखरी करी कम करहब कि करना तेणु से इंटरेस्ट नहीं कले से लोक भी भरसा करेंगे नेक्स्ट टाइम जो पुणी इलेक्शन हम लोक कहे ना ये लोक आम कम कर भोट देवा जो लोक मान समस्या समाधान न हो लोक मैंने ऑटोमेटिक थे भोट देले नेक्स्ट टाइम कहे आम कम है न दे पारती तेणु जिते से कम करेंगे से लोक मानकर माने प्रिय भाव कारण जिते भोट दि जाए से अनेक आशा नहीं कि कॉर्पोरेटर को निर्वाचित करती कि कॉर्पोरेटर अंचल सुविधा करेंगे किंतु कॉर्पोरेटर कौन समस्यार समाधान करूना आज भी आम डाकिछु आम कार्यक्रम को वर्तमान सुधा से उपस्थित ना आशा करूँ आसवाई आपंठ जानी मैडम कौन सब असुविधा होती
ମୁଁ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ ଚାହୁଁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାକୁ ସଲ୍ଭ କରାଯାଉ ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ସୁବିଧା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୀଘ୍ର କରାଯାଉ। ଏଠିକାର କର୍ପୋରେଟର ମହୋଦୟ କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ? ସେଇଟା ତ ମୁଁ ମାନେ ଯଦି ବି ନ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବି ଜାଣିଛି ସେଇଟା ମାନେ କୋଅପରେଟ୍ କରିବାଟା ବହୁତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କରୁନାହାନ୍ତି ତା ପାଇଁକା ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସଚେତନ ହେଇଯିବା ଦରକାର କର୍ପୋରେଟର ମହୋଦୟ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠି ନିର୍ବାଚିତ ଆପଣମାନେ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ এই ଜନତା ନିର୍ବାଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବି କଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଏଠି? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ୟାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କରିବେ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଦୂର କଥା, ଆଗ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହୁଛୁ ଆପଣ ଯାଇକି ଫଟୋ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସାରା ପବ୍ଲିକକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂର ଚାରିପଟେ ପଳାଶୁଣି ଗାଁର ଯେତେ ସୁରେଜ ପାଣି ଆସିକି ଜମା ହେଇଛି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଭଳିଆ, ସେଇଠି ତ ଆଗ ସବୁ ମଶା, ଡେଙ୍ଗୁ, ଏନ୍ସିଫାଲାଇଟିସ୍ ଯାହା କହିବେ ସବୁ ରୋଗର ସେଇଟା ଖଣି। ତ ସେଇଠି ଆମେ ରହିବୁ କେମିତି? ଏମିତି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଗାଁରେ ବି ଲୋକ ରହୁନଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ହେଇଛି ସହର, ୟାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କ'ଣ କରିବେ? ଆଗ ୟାର ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। 1 2 ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତା ଘର ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଫଟୋ ଇଏ କରି ହାଇଲାଇଟ୍ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେ ଆଗ ତ ଟିକେ ଛୋଟ ଗୋଟେ ନଳା ଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ସୁରେଜ କନେକ୍ସନ୍ ସେ ନଳାରେ ପକା ହେଇଛି, ଯୋଉଟାକି ସେଟା ଇରିଗେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନଳା ଥିଲା, ସେଟା କେବେ ଦିଆ ହେଇନଥିଲା ସୁରେଜ ବାଲା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ବି କରିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ କେହି ଗୋଟେ ମଳିଆ ଗୁଡ଼ାକ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ନଳାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି କି? ରାସ୍ତାରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଗଲାବେଳେ କେତେଥର ମୁଁ ସେଟା ଦେଖିଛି ଏବଂ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହିଛି ବି ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆମର ଗୋଟେ ସମାଜରେ ଏଇଟା ହେବା ଉଚିତ କି? ଆଉ କର୍ପୋରେଟର ଯଦି ଆସିକି ଦେଖିବା କଥା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଯଦି ରଖା ହେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ କୋଉ ଲୋକ ସୋପିଟ୍ କରିଛି ନ କରିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ତାକୁ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କର କେତେ ରହୁଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ, କେତେ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହୁଛି? ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବା କଥା, ପରେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କରିବେ ଆଉ ଇଏ କରିବେ। ଆଗ ଏଇ ଲୋକାଲ ଜଣକ ମଝିରେ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଯେତେବେଳେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ ସେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲୁ, ସେ କହିଥିଲେ ହଁ ଏଗୁଡ଼ା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଚାଲିଗଲେ। ସେଗୁଡ଼ାକରେ ଆମର କହିବାର କୌଣସି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତୁ, ତାପରେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। କୌଣସି ମାନେ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ ଏମିତି କେହି ରହନ୍ତିନି। ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ କେହି ରହନ୍ତିନି। ଭୋଟ ବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ପରେ କୌଣସି ଜିନିଷ କାମକୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବି। ଆପଣ ଆମକୁ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ। କଣ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି? କର୍ପୋରେଟର କେତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ପ୍ରାୟ 20 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ଆମେ ରହିଲୁଣୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ରାସ୍ତାଟା ହେଇପାରୁନି, ଇଏ ହେଇକିରି ନ୍ୟାରୋ ହେଇକି ରହିଛି, ଡ୍ରେନ୍ ହେଇପାରୁନି ବୋଲି ମଶା ବି ଏଠି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ସ୍ୱେରେଜ ବି ହେଉନି, ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଚାଲିଛି। ପୋଲିସ ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ବି ଏଠି ଡକାୟତି ହେଉଛି। ଯୋଉ କର୍ପୋରେଟର ମହୋଦୟ ଅଛନ୍ତି କଣ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି ସେ କାମ? ସିଏ ନନ୍ କୋଅପରେଟିଭ, ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କୋଅପରେସନ ଆଦୌ କରୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜ ପାଣ୍ଡରା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ପାଣ୍ଡରା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ବେଳେ ତ ଏଇ ପ୍ରାଚୀ ବିହାର ପଳାଶୁଣି ଗଣା ଯାଉଛି। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାଚୀ ବିହାର, ପଳାଶୁଣି, ଜିଜିପିଏନ୍ କ୍ଲବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସେଇଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ସେ କୌଣସି ଏକ ନାହାନ୍ତି, ଯାହା କିଛି ଫଣ୍ଡ ମିଳୁଛି ସେ ତାଙ୍କ ପାଣ୍ଡରା ଗାଁରେ ହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସୁଭାନ୍ତ କୁମାର ଜେନା ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବି ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ପାଇଲୁଣି ଯେ କର୍ପୋରେଟର ମହୋଦୟ କୌଣସି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, କଣ କହିବେ, କଣ ମତ ରଖିବେ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ୱାର୍ଡର କିଛି ବିକାଶମୂଳକ କାମ ହେଇନି। ତଥାପି ୱାର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଆଗରୁ ବଡ଼ ଥିଲା, ପାଣ୍ଡରା, ରସୁଲଗଡ଼, ଆମର ସମେଇଗାଡ଼ିଆ, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର, ପଳାଶୁଣି ନେଇ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ ଥିଲା ସେ ସମୟରେ ବି ବିକାଶ ସେଠି ହେଇନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଡ ବି ବହୁତ ଛୋଟ ହେଇଗଲାଣି। ପଳାଶୁଣି, ପ୍ରାଚୀବିହାର, ପାଣ୍ଡରା, ସେ ବାଲିଆପଡ଼ା ବସ୍ତି ନେଇ ଛୋଟ ୱାର୍ଡ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନି। ପ୍ରଥମେ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆମର ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନେଜ, ସୁରେଜ ଲାଇନ୍, ପିଏଚ୍ଡି ଲାଇନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଖ୍ୟ। ଆଉ ତ ବିକାଶ କିଛି ହେଇନି। କର୍ପୋରେଟର କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ? କାରଣ ଭୋଟ ବେଳେ ତ ଆସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଭୋଟ ନେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ପରେ କାହିଁକି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା? କର୍ପୋରେଟର କ'ଣ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇଟା କହିପାରିବିନି, ଯେହେତୁ ବିକାଶମୂଳକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇନି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବି କଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି? ଆମର ତ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏ ସମସ୍ୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମର ଏ ଡ୍ରେନ୍ ସିଷ୍ଟମଟା ଏତେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ ମଶା ଏପରି ହେଉଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆମାଜନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେମିତି ମଶା, ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ବେଶୀ ମଶା ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡ୍ରେନେଜଟା RCC ଡ୍ରେନେଜ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାସ୍ତା, ଭଲ ରାସ୍ତାଟି ନିହାତି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଏଇଟା ରସୁଲଗଡ଼ ନିକଟରୁ ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋମିଟର ବାଟରୁ ଆଉ 40 ବର୍ଷ ତଳର ଏ ବସ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି ଏଠି ହେଇନି। ଏ ଉନ୍ନତି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ। ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଉନ୍ନତି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିବା, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ? ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଉନି କାହିଁକି? କାଉନସିଲର ଆମର କହିବେ, କାଉନସିଲର ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଆମ ଗାଁରେ ଦେଖାଦେଲେନି। ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆମ ଗାଁରେ ରହିଛି। ପଳାଶୁଣି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗାଁ, ଛୋଟ ଗାଁଟେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର
बहुत किसी करार अच्छी आम गाँव गोटे रेशन कार्ड मिलला नहीं आम गाँव जो 10,000 भोटर अच्छा 10,000 लोक बासिंदा अच्छा जी जन देते जो मानकर से बीजेडी सरकार बीजेडी वाला से मैंने आमर जो लोक मैंने कटि जाइए गरीब लोक कटि जाइए कौन पर कटि ना 2 ताला घर अच्छी देखिए छपर ना कौन कर्पोरेटर भी दिने आसिक देखिले ना तुम कौन पर ना कौन पर कटिला से समस्या भी कले ना कर्पोरेटर देखाते ना ड्रेन समस्या लाइट समस्या सब घनई आसुचे पलाशुणी गाँव आपण माध्यम आम कहूँ कि भाव में समाधान कर्पोरेटर देखा मिलूनी आगे कहीं एभली अव्यवस्था कहीं आपण मैंने जो भोट दे निर्वाचित करुछंती कौन पाई भोट सरीगला पर देखा मिलूनी कौन ए अंचल सेमती किसी लोक मैंने अभियोग करुछंती जो से आसवाक चाहूना भुवनेश्वर महानगर निगम प्रथम म्युनिसिपालिटी थिला परवर्ती समय महानगर निगम है एवं वर्तमान स्मार्ट सिटी होची भुवनेश्वर प्रवेश पथ होची पलाशुणी तत्सलग्न प्राची विहार धोबातीर्थ गाँ परिमल धोबातीर्थ जना पड़े आपण ये जो प्राची विहार देखुं यार आगे नेशनल हाईवे पछे नेशनल हाईवे ये नेशनल हाईवे रु मत 300-400 फुट आसिले गोटे ड्रेन आप देखिए ये ड्रेन टी पक्का ड्रेन करे हूँ तो मलेरिया फाइलेरिया डेंगू रु लोक रक्षा पाई थाते एथिपाई आमे दीर्घ 15 वर्ष धरी म्युनिसिपालिटी एवं महानगर निगम को दौड़ुचु तांकर कॉन्फ्रेंस हॉल रे मु बारंबार जाकरी अभियान उठे किंतु मैडम सड़िंग समय ठूँ से सब आमको गोटे उत्तर दिखती यहाँ हूँ इरिगेशन चैनल इरिगेशन ये कौन सी एक्जिस्टेंस ना इरिगेशन पानी ये आसे ना इरिगेशन टैक्स कहीं दिखती ना किंतु ये समस्त मशा मलेरिया आक्रांत होती ये गोटे बड़ प्रधान जिनस जे से ड्रेन टी माने पक्का कले नहीं यही कॉर्पोरेट को दोष दे लाभ नहीं मो कथा मु कहूँ मोर अभिज्ञतार मु कहूँ 3 जन कॉर्पोरेटर को मु कहली गत 3 जन एमएलए को कहीचु 3 जन मेयर को कहीचु 3 जन कमिशनर को कहीचु आनीचु देखैचु एवं बारंबार से लेखिकी आम देचु आमर अभियोग समस्ते गोटे हाँ करदेबू से एका कथा हाँ करदेबू किंतु हाँ करदेबू केबे करा जिवो तार किछि प्रतिश्रुति काहाकू मिली नाही आगे काहेकि अंचल रे एते समस्या काहेकि एठिका लोकन को न्याय मिलुनी आमे कहि परिबा समस्या विषय रे 18 नंबर वार्ड रा जहाँ समस्या समस्ते बंधु मैंने कहि सारलेनी बर्तमान मु जा अनुभव करुछि एठी गोटे बड़ समस्या बर्तमान चोरी दिन 2 पर चोरी होछि एबे 20 तारीख दिन पलाशुणी कपिलेश्वर विहार जैनिक भद्रलोक घर दिन 2 पर सबू जिनिस लुटि देइचंती सुना रूपा समस्त संपत्ति पुलिस रो पेट्रोलिंग केते होउची मु आपन को धन्यवाद दवा संगे संगे आपन अनुष्ठान को मध्य एसपी श्री भोई को मध्य आपन थोड़े धन्यवाद दउची से काली भेटियार से कहिचंती आउ 2 जन कॉन्स्टेबल से पेट्रोलिंग पाई देबे एवं यार जे रीतिमत तांकर किमिति दायित्व नहीं ए धन जीवन सुरक्षा करेंगे से आम सुरक्षा प्रदान करेंगे बोली जो प्रतिश्रुति देइचंती आपण माध्यम धन्यवाद निहाती भाव में आप शुणुले जो भली भाव में दिन 2 पहर एठू चोरी होउची किंतु एते सारा समस्या भरी रही ड्रेनेज समस्या रही जो कि मलेरिया होउची जो विभिन्न प्रकार रोग होउची किंतु दुर्भाग्यर कथा एठिकार कॉर्पोरेटर जहाँ को निर्वाचित करछंती एठिकार जनता से माने से आसी एठी पहुंचुनांती वर्तमान सुधा आम पाखरे कॉर्पोरेटर उपस्थित नांती सुकाती सुबुद्धि जे कि एठिकार 18 नंबर वार्ड रो कॉर्पोरेटर वर्तमान सुधा आम पाखको पहुंचुनांती हुए तो जानी सुनी से आमको अणदेखा करूछंती हुए तो लोकन समस्या समाधान करबा को से चाहनांती लोक को सामना करबा को चाहनांती सेति हुए तो से आज एठिका आसीनांती आगे आपण उठारु जानिबी वर्तमान सुधा कॉर्पोरेटर महोदय आसिलेनी कोन कारण थाई पारे काहे कि अंचल को एते अणदेखा करा जाउची से देखा प्राची विहार रे हमर मुख्य समस्या है रास्ता भीतर को नहीं जो ड्रेनटा अच्छी आउटस्कंडेड पड़ी मशा माछी प्रचुर होउछंती दिन सीधा सड़क वर्तमान कथा बा तांको सहित फोन जोगे कांटेक्ट करा जायछि आगे कौन कहते आप कहीं आसिले आपण जो वार्ड रे होउची आपण समस्या विषय लोक मान कहबो चाहूतले आपण कहीं आसिले आपन को कही कार्यक्रम आयोजन करिवार थिला अच्छा आपण को कहा जाय नथले एबडी समस्या थिला आपण काहे आसिले नै जाय को बहुत समस्या अछि आपनकर सीधा सलख भाव लोक आपण कहबो चाहूतले आपण डरी के आसिले नि की
ନାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଲୋକମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ ଯେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ରଖନ୍ତୁ। ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାକୁ କାହିଁକି ଆସିଲେନି? ଆପଣ ତ ବହୁତ ସମୟ ଯେତିକି ଘଣ୍ଟେ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପୁଣି ରିକଲ୍ କରେଇଥିଲୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଥିଲୁ, ଆପଣ କାହିଁକି ଆସିଲେନି ଏଇ ଜାଗାକୁ? ଡରିକି ଆସିଲେନି ବୋଧେ? ହଁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଆପଣ ତ ନିଜେ କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳେ ଜଣେଇଥିଲୁ ଯେ ଏଇଭଳି ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ଆପଣ ଆସିଲେନି, ତାମାନେ ଆପଣ ଡରିକି ଆସିଲେନି, ସାମ୍ନା କରିପାରିଲେନି ଲୋକମାନଙ୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ରିଆକ୍ସନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କର୍ପୋରେଟର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ କର୍ପୋରେଟର ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର କହିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଆମେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଛୁ କାହାକୁ ପଚାରିକି ଯାଉନୁ, ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ଡକାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କର୍ପୋରେଟର ମହୋଦୟଙ୍କ କହିବା କଥା, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଆମେ ଆସିଥାନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଆମେ ଆସିଛୁ। ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କର୍ପୋରେଟର ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ଡାକିନୁ, କିନ୍ତୁ ବିନା କର୍ପୋରେଟର ଡାକିବା ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ସିଧାସଳଖ କଣ କହିବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ଭାଇ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ପବ୍ଲିକ କି, ସେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ଚାହିଁବେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ଜବାବ ଦେବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ କର୍ପୋରେଟର ହେଇକି ଏ ୱାର୍ଡର ସମସ୍ୟା ନ ଜଣେଇକି ଆସିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଫୋନରେ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ଜାଣିଥିବେ ଭାଇମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯାହା ହେଉଥିବ ଏଇଠି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ସବୁ ସମସ୍ୟାରେ ଏଠି ପ୍ରାଚୀ ବିହାର ଗୋଟେ ବହୁତ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ସବୁ ରାସ୍ତା ଟୋଟାଲି ହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା କେହି ହିଁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କର୍ପୋରେଟର ତ ଚାହିଁଲେ କର୍ପୋରେଟ କଲେ ହବ ନା, ତ ମେୟର ମହୋଦୟ କଣ ଆସି କରିବେ କି? ୱାର୍ଡର ସମସ୍ୟା ସିଏ ହିଁ ବୁଝିବେ, ତାଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିଛନ୍ତି ନା। ୱାର୍ଡର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କର୍ପୋରେଟର ନିଜେ ଫାଙ୍କି ଦଉଛନ୍ତି କି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ନାହିଁ, ନିଜେ ଘରେ ଆରାମସେ ବସିବେ, ନିଜ ଘର ସାମ୍ନା ସଫାସୁତୁରା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବାକି ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଲା ଯୋଉଠୁ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ କଥାରୁ ଜଣାପଡୁଛି। କଣ କହିବେ? କାହା ବିଷୟରେ? କର୍ପୋରେଟର ବିଷୟରେ? କର୍ପୋରେଟର ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ କି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ସେ କେବେ ଆମ ୱାର୍ଡକୁ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ କି କୌଣସି ଆମର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ରକମ ଚିହ୍ନିନୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଭୋଟ ବେଳେ କେମିତି କଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳେ? ଆଜି ଭୋଟ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ଏସା କରିଦେବୁ ତେସା କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଏ କର୍ପୋରେଟର ସମୟରେ ଆମ 18 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ କିଛି ଉନ୍ନତି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ। ଯୋଉ କର୍ପୋରେଟର ଏଇଠିକି ଦେଇକି ଭୋଟ ନେଇକି ଜିତୁଛନ୍ତି ସେ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କର ଏମାନେ ମୁହଁ ବି ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାଉସୀ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବି କେତେ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ? ସରକାର ଡିକ୍ଲାର କଲେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର କୌଣସି ସୁବିଧା ପାଉନୁ। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିକି ଗାଁ ଭଳିଆ ହେଉଛୁ, ରାସ୍ତା, ଡ୍ରେନେଜ, ସିୱରେଜ ଆଉ ସାନିଟେସନ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଲାଇଟ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆମେ ଘେରୁଛୁ। ଆଉ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ କଥା ତ ବୁଝିଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚୋରି ଡକାୟତି ଏସବୁ ବି ହେଉଛି, ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଆମେ ଅନେକ ଅସୁବିଧାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ, କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି? ଆମର ଘର ଚାରିପାଖେ ପାଣି ଜମା ରହିଯାଉଛି, ମଶା ମାଛି ବହୁତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାଣିର ଅସୁବିଧା, ଏଇ ଆଲୁଅ ରାସ୍ତାରେ ଆଲୁଅ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧାର ହୋଇଯାଉଛି। ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଲୁଟ୍ ହେଉଛି, ଅନ୍ଧାର ରହିଛି, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ର ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଡ୍ରେନେଜ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ପାଣି ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ এই ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାଚୀ ବିହାର ଘେରି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠିକାର କର୍ପୋରେଟର ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି, କର୍ପୋରେଟର ଏଠିକୁ ଆସିବାକୁ ବି ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କର୍ପୋରେଟର କିଏ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଉଛି ହଲ୍ଲା ବୋଲରେ ଏକ ବିରତିର। বিরতি পরে স্বাগত হল্লাবোলকু। আমি অছু ভুবনেশ্বর প্রবেশ পথ প্রাচী বিহার পলাশুণী অঞ্চলের, যেটি অনেক সমস্যা ভরি রয়েছে। আর দুর্ভাগ্যর কথা, এঠিকার যে কর্পোরেটর অনেক সুকান্তি সুবুদ্ধি এটিকে আসবাকু মনা করেদেলে এবং সফেই দৌঁছেন কি আমি তাকে ডাকি নাও, কিন্তু বিনা তাকে ডাকিবার আমি কার্যক্রম আয়োজন করে নাও। সিধাসলখ আপনার ঠার জানিবি ম্যাডাম কোন সব সমস্যা রয়েছে, কাহিকি অঞ্চলের সমাধান হয়ে পারুনি? এই অঞ্চলে তো বহুত সমস্যা আছে। সমস্যা ভিতরে বেশি মেন সমস্যা হল ড্রেনেজ আউ রাস্তা। ଏବେ ତ ଖରା ଦିନ, ରାସ୍ତା ଶୁଖିଲା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନେ ଘରୁ ବାହାରି ହବନି। ତ ଯେତେବେଳେ କର୍ପୋରେଟର ମହୋଦୟ ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲୁ, ସେ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଏଠିକି? ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ ଆସିଲେନି। ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ଯୋଗୁଁ କର୍ପୋରେଟର ମ୍ୟାଡାମ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଏତେ ରାଗ ତାଙ୍କର ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ? ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭୋଟ ନେଉଛନ୍ତି। ଏଇ ରାଗ ନଥାଏ, ହୁଏତ ତାଙ୍କର କିଛି ପର୍ସନାଲ କାମ ରହିଯାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ କାମ ପବ୍ଲିକ ପାଇଁ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପର୍ସନାଲ କାମ କ'ଣ ପବ୍ଲିକ କାମ
ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଇମ୍पोର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ମତାମତ ଉପରେ ତାଙ୍କର ତ ଅଧିକା ଇଏ ହବନି ନା, ତେଣୁକରି ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ହୁଏତ ଜନସମାଗମ ପାଖରେ ମାନି ଯାଉଛନ୍ତି ଜନସମାଗମ ପାଖରେ, କାରଣ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି କର୍ପୋରେଟର ମହୋଦୟ ହୁଏତ ଏଠିକି ଆସିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷୋଭର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି କର୍ପୋରେଟର ମହୋଦୟ ନାହାନ୍ତି। ଆଜି ସିଧାସଳଖ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି, କାହିଁକି ସମାଧାନ ହେଉନାହିଁ? ପ୍ରାଚୀ ବିହାର ତ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଡ୍ରେନେଜ। ଅସରାଏ ପାଣି ବର୍ଷା ହେଲେ ରାସ୍ତାରେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି, ତା ଛଡ଼ା ଘର ଭିତରେ ଯାଇ ପାଣି ପଶୁଛି। ରାସ୍ତା ବହୁତ ଛୋଟ, ଯାହାଫଳରେ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ପାସ୍ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଗଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଦୁଇଟା ଜଳିଲେ ତିନିଟା ଜଳୁନି। यही सब समस्या बहुत समस्या घेर भितर आम प्राची बिहारवासी अच्छु। प्राची बिहार बासिंदा बहुत समस्या घेर रे अछंती, किंतु आपण सुनुथिले सीधा सळख आमे देखै चालिछु कॉर्पोरेटर महोदय आसीबाकू नाराज एठिकी सफेई दउछंती, काहे कि अंचल पई करबाकू आग्रह प्रकाश करूनाती? काहे कि सुनानी कहि परिबि नै, एति कहबी आसंता इलेक्शन आकू निश्चय से आसीबे वोट पई। इलेक्शन पर आसीबे, गत इलेक्शन रे भी आसीथिले, कोन केवल इलेक्शन पई कॉर्पोरेटर माने थांती? हमर प्रमुख समस्या होची गोटे होची ए रास्ता जो हेची देखुछन आपण तार प्रशस्तीकरण दरकार एवं से हाटरू एपर्यंत पूरी बाईपास जाइछि संयोगीकरण दरकार हमर। द्वितीय प्रॉब्लम होची नाळर नाळ हेई नाही, जहाँ फल एटा होची मशा मान गंताघर सारी गलानी, लाइट जलू नहीं। एवं आउ गोटे मेजर प्रॉब्लम होची प्रति सोमवार शुक्रवार दिन जो हाट बसुची से रास्ता ऊपर बसुची, तेणु यातायात पूरा ठप हो जाउची। यातायात पूरा ठप हो जाउची, मशाणी नाही, किंतु कॉर्पोरेटर जे महोदय जे एठिके आसीबाकू इच्छा करूनाती से अंचल पई समस्या समाधान केते करिवे ता निश्चित भाबरे आपण जानि पारुथिबे। आगे कोन सब समस्या घेर रे आपण माने अछंती आमे जानिलु, किंतु कॉर्पोरेटर महोदय एठिको आसुनाती, केते थोर आसी के आपण को मुह देखिचंती, केते समस्यार समाधान करिसंती? आमे तो कॉर्पोरेटर को जमा जानिनु से किए कोन से केबे अंचल भी आसुनानी, तेणु केमिति जानिबु किछि समस्या लाइट सैनिटेशन ड्रेनेज स्टोरेज किछि देखुनानी। तापर जो रोड NH 16 नु NH 203 बाईपास रोड टा एनक्रोच हो जाउची ड्यू टू सम रीजंस, एटा किछि बुझुनानी। साधारण लोकन को नै कॉर्पोरेटर, किंतु कॉर्पोरेटर ही आसुनाती साधारण लोकन को समस्यार समाधान पई कोन कहिबे? समाधान करे पई चाहुनाती। काहे कि चाहुनाती समाधान करबा पई? कारण लोक मानक ऊपर राग तांकर ना, लोक मानक राग नु तांकर अभिज्ञता कम। जे कॉर्पोरेट अछंदी मु भाबुची तांकर अभिज्ञता कम, सेति पई से लोक मानक डरि जाउछंती, आसुनाती। मु देखुची जे कॉर्पोरेटर से डायरेक्ट काम कर तांकर हस्बैंड कि आउ के काम करूछंदी आज पर्यंत के चिन्ह नांती। बाबरे दुखर कथा जेतेबेले चिन्ही नांती लोक माने कॉर्पोरेटर किए, जेतेबेले कॉर्पोरेटर एठिके आसु नांती, कोन समस्यार समाधान करिवे किए कहबे? आगे आपण किभଳି भाबरे समस्या रे अछंती ए अंचल रे, किंतु अनेक समस्या रे थाई कि किछि समाधान हेई पारुनी, काहे कि अंचल पई एते क्षोभ आज्ञा? निश्चित भाव में आपन ठारू जानबी जो भली भाव में आपन सुनुथिले कि अनेक समस्या भितर अछंती, किंतु एठिकार जे कॉर्पोरेटर अछंती से एठिके आसीबाकू चाहुनांती, ए अंचल पई किछि समस्यार समाधान करबाकू चाहुनांती। आगे आपन कहिबे कोन समस्या रहिछि? आज्ञा बुझी भुवनेश्वर प्रमुख अंचल जोठिकी माने पलाशुणीर प्राची विहार गोटे मरण जनता भितर रही। एपटे हूँ 316 राजपथ, सेपटे हूँ 16 नंबर राजपथ, जे कि ये अंतेवासी भावुंट बर्तमान आम भुवनेश्वर भितर बहुत बाहर रहीचु, ये भुवनेश्वर भितर जाऊ नहीं। सबुथे रास्ता घाट नाल नर्दमा रे परिपूर्ण हो जाइए, पूरा पूरा माने रास्ता गुड़ाक सदाबले पानी रे भासी रोची वर्षा दिन में, आउ नाल रे सदाबले माने मैला पानी रही नाल बाहर को रास्ता आड़ को माड़ी जाऊँगी। आउ सुरेश सुरेश पे गोटे स्पान करके गोटे वर्ष हो गला सुरेश आउ देखा ना, आउ आसवे आसवे कही कही बर्तमान वर्ष बीती गलानी, सुरेश हो पारु नहीं। आउ सरकार केतबेले कौन करेंगे? विगत 16-17 वर्ष हो गला लोक बहुत असुविधार सम्मुखीन होती। एठी कौन बोली भुवनेश्वर बोली मैंने कही पारु नांती, भुवनेश्वर बोली कहि पारनाती। 16-17 वर्ष हेलानी समस्यार सम्मुखीन होउछंती, समस्या भितर घेरी रहिछंती अंचल बासिंदा, किंतु अंचल को केही आसुनांती कि सहाय्य करबा पई चाहुनांती। काहे कि चाहुनांती? काहे कि अंचलर समस्यार समाधान होनी? कारण एटा भुवनेश्वर प्रवेश पथ। कोन कहिबे केते आमे सीधा सड़क देखुछंती कॉर्पोरेटर महोदयंकर उदासीनता, काहे कि अंचल पई उदासीनता? से भाबुछन मु किछि करि परिबिनी, से चाहिले करबे, माने सरकार चाहुछंती करिया पई, से आनिबा को चाहु नहंती। आनले कोन हैरान हेबे कि कोन हेबे से जानिथिबे। सरकार सब बल पाई जनता पाई प्रस्तुत अछि दबा पाई, किंतु हम कॉर्पोरेटर तो अयोग्य, आमे कोन करिवु? अयोग्य कॉर्पोरेटर, कॉर्पोरेटर उदासीनता रही। आज्ञा काहे कि एभली उदासीनता ए अंचल पाई?
ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଲା ହାଟ। ହାଟଟି ପୁରା ରାସ୍ତା ଉପରେ ହେଉଛି। ସେଦିନ ହାଟ ସୋମବାର ଆଉ ଶୁକ୍ରବାର ହୁଏ। ଆଜି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ହାଟର କି ଅବସ୍ଥା। ହାଟ ବେଳେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ମଟର ସେ ଭିତରେ ନେଇକି ଯିବାଟା ବଡ଼ ସାଂଘାତିକ ବ୍ୟାପାର ହେଇପଡ଼େ, ବିଶେଷ କରି ଆମମାନଙ୍କ ପରି ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ମାନଙ୍କ। ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ପୋରେଟର ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥାନ୍ତେ, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥାନ୍ତେ। ଆମେ କେବେ ହେଲେ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କ ଚେହେରା ଦେଖିନୁ। କର୍ପୋରେଟର ଏଠି ଆସିନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଏତେ ଗୁରୁତର ବ୍ୟାପାର ସବୁ ଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଆମର ଏଠି ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ 8ଟି ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ନାଳଟି ଗୋଟାଏ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି, ମେନ୍ କେନାଲ ଯୋଉଟା ସେଟା ସୋ କଲ୍ଡ କେନାଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କେନାଲରେ କେବଳ ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ହାଟ। ତୃତୀୟ ସମସ୍ୟା ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରେନ୍ ପାଣିଟା ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇ ଡ୍ରେନ୍ଟା ଏଇଟା ଏକଦା ଥିଲା ଇରିଗେସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟାଏ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଣି ହେଇଛି। ଏଠି ଲୋକଙ୍କ ଘରୁ ସିୱରେଜ ଲାଇନ୍ ଆସିକି ପଡ଼ିଛି ସିଧା, ଏବଂ ସିୱରେଜ ଭାବରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗୋଟାଏ ବହୁତ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ମୁଁ ଯେକୌଣସି ୱାର୍କିଂ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକ ଆମ ଘରେ ଯିଏ ମେଡ୍ ସର୍ଭାଣ୍ଟ କାମ କରେ କି ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରେ କି ତମମାନେ ପାଇଛ ରେସନ କାର୍ଡ ନା ନାହିଁ। ହେଇଗଲାଣି, ସମୟ ଶେଷ ହେଇଗଲାଣି। ନିହାତି ଭାବରେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା କେବେ ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବେ। ଯେହେତୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ସମାଧାନ କରିବେ। ଯେହେତୁ ଲୋକାଲ ଏରିଆର କର୍ପୋରେଟର ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦାବିକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ନେବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରାସ୍ତା, ଲାଇଟ୍, ଡ୍ରେନ୍ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଏତେ ଉଦାସୀନତା ଏ କର୍ପୋରେଟର ମହୋଦୟଙ୍କର। ଏଠିକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲେ, ଲୋକଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରୁନାହାନ୍ତି କର୍ପୋରେଟର ମହୋଦୟ। ତଥାପି ଏଠିକାର ଜନତା, ତଥାପି ପ୍ରାଚୀ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ଜନତା ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ସେଇ କର୍ପୋରେଟରଙ୍କର ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। କେବେ ସେ ଆସିବେ, କେବେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମାଧାନ ହେବ? ସମୟ ହେଉଛି ହଲ୍ଲାବୋଲକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।